TV, the first fully digital TV station outside Metro Manila. News, views, fun, on demand. Now streaming live. In an age of rushed headlines and distorted truths, there must be news that stays no color, no bias, spin, straight, fair, on the dot. And now here is Ana del Sabas de la Riarte. Del de la Riarte o kiniang Balita on the Dot. Gitakdang magtagbo ang mga kadagkuan sa Kapitolyo probinsyal ug lokal nga panggamhanan sa syudad sa Sugbo aron hisgutan ang ilang posisyon may labot sa planong waste to energy. Karong Pebrero 20 ni tuiga sa adlaw nga Biyernes, usa ka desisyon ang gitakdang kabuton sa duha ka LGUs kauban ang ubang mga ahensya sa gobyerno aron pangitaan og solusyon ang problema sa basura sa tibuok lalawigan ug syudad sa Sugbo. Ang maong panagtagbo agi og preparasyon sa ipahigayong Summit on Waste Management sa umaabot nga mga adlaw. Abli sa posibilidad silang Cebu Governor Pamela Baricuatro og Cebu City Mayor Nestor Archival nga magtukod og single waste to energy sa tibuok probinsya kung duna kini pagtugot sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Ang maong plano nagsumikad sa nahitabong pagdahili sa mga basura sa Binaliw Landfill nga mikalas og 36 ka mga kinabuhi sa miaging buwan. Mao kadto ang balita on the dot sa alas 12 at tangi ang dugang balita karong alas 2 sa hapon. Kini si Ana del de la Riarte, maayong udto.